beaucoup en interview, donc on a rencontré beaucoup de journalistes, hommes et femmes, très intéressants, aux questions très intéressantes. Et je dirais que c'est d'abord ça, le festival, pour nous jusqu'à présent, c'est d'avoir rencontré des journalistes, des critiques, vraiment qui nous ont posé des questions très intéressantes, et également quelques personnes, puisqu'il y a eu une projection hier, c'est ça, qu'on a rencontré ce matin, avec qui on a parlé, donc des échanges très intéressants. Donc merci. 네, 안녕하세요. 우선 여기 이렇게 함께 해주셔서 너무 감사드리고, 일단 한국에 와서 전주국제영화제라는 곳에 이렇게 처음 오게 되었습니다. 첫인상이 굉장히 좋은 편이고, 사실 오자마자 인터뷰랑 이런 사람들을 많이 만나게 돼서 그 외에는 많은 것들을 하지는 못했지만 굉장히 흥미로운 질문도 많이 해주셨고, 재미있는 비평가분들도 만났고 해서 어제 그리고 또 이제 개막작으로 저희 영화가 시사가 있었는데 재밌었던 것 지금 같은 그런 느낌입니다. We are two, but we don't speak all the time together. 저희가 둘이지만 항상 이렇게 같이 대답을 하는 건 아니고요. 네, 그럼 본격적으로 토리아 로키타 이야기부터 시작을 해보겠습니다. 이 작품을 처음 만들게 된 그 출발점이랄까 시작점이 궁금한데요. 그 한 인터뷰 기사를 보니까 두 분이 15년 전쯤에 이제 이 이야기를 처음 구상하실 때는 이런 이야기가 아니라고 하시더라고요. 그때 주인공은 아프리카에서 온 엄마와 두 아이들에 대한 이야기에서 그때 그런 시나리오를 쓰셨는데 그게 15년 동안 이런 형태로 발전을 해왔는데 그 사이에 시나리오가 어떤 과정을 거쳐서 디벨롭이 됐는지 좀 궁금합니다. Alors, Tori Lokita, au démarrage, il y a deux choses. Il y a des lectures d'articles de journaux, il y a 3-4 ans. Ces articles racontaient que des centaines d'enfants, mineurs, étrangers non accompagnés, qui venaient en Europe, disparaissaient. Disparaissaient des radars de la police, des juges, des ministères, des centres d'accueil. La plupart parce qu'ils approchaient de l'âge de 18 ans, ils savaient qu'ils n'auraient pas leurs papiers, qu'ils allaient être renvoyés dans leur pays, donc ils disparaissaient, et la plupart du temps, on peut penser qu'ils disparaissaient dans les réseaux mafieux, comme Lokita, et que pour beaucoup d'entre eux, la vie devait être très très difficile. Et puis après, je dirais la seconde chose. 우선 이 토리아 로키타가 생겨나기까지는 두 가지 요소가 있는데요. 첫 번째는 신문 기사를 저희가 한 3-4년 전에 많은 기사들을 접하게 됐는데 그 내용이 수백 명의 이 부모 없이 혼자 난민 신청을 하거나 난민으로 이렇게 자격으로 오게 되는 외국 어린이들이 미성년자들이 굉장히 많이 음성적으로 사라지고 있다는 것에 대해서 대한 그런 기사였는데 너무 놀랐습니다. 이 아이들이 만 18세가 거의 다 되어가면 체류증을 만약에 못 받는다는 사실을 알게 되면 이들이 뭔가 마피아나 갱단 이런 음성적인 조직에 가담을 하게 되면서 아무도 모르게 자꾸 사라지는 거죠. 그리고 두 번째 얘기는 제가 이제 이어서 하겠습니다. Et la lecture de ces articles nous a profondément révoltés. Comment est-il possible que dans nos pays démocratiques, des enfants puissent disparaître sans provoquer beaucoup de remous? Et cela a remis en avant dans nos mémoires un début de scénario sur lequel nous avions travaillé. C'était l'histoire d'une mère africaine du Cameroun et ses deux enfants qui étaient en Belgique. La mère devait retourner parce qu'elle n'avait pas eu ses papiers. Les enfants avaient eu le temps de s'enfuir, et avant qu'ils s'enfuient, la mère leur avait dit allez à la police, dites que vous êtes des enfants mineurs non accompagnés, et surtout, comme ça vous irez dans un centre, et surtout, restez ensemble. Parce que c'est comme ça que vous aurez la chance de pouvoir continuer à vivre. C'est de rester ensemble. Et cette histoire de rester ensemble, d'un frère et d'une sœur, est revenue à la lecture de ces articles de journaux,
Et on a commencé à réfléchir à une histoire de deux enfants qui n'avaient pas de mère. L'un avait devenir la mère de... On peut dire que Lokita, dans le film, est de temps en temps la mère de Tori, mais on peut dire aussi que Tori est aussi de temps en temps la mère de Lokita. Et ils ont comme force leur amitié qui leur permet, jusqu'à un certain moment, de pouvoir vaincre tous les obstacles qu'ils rencontrent. 네, 그리고 두 번째로는 사실 저희가 이런 기사들을 읽으면서 너무 화가 많이 났었습니다. 어떻게 우리 오늘날 사회에서 이런 민주국가에서 아이들이 이렇게 음성적으로 사라져만 해야 하는가, 이런 문제들이 굉장히 화가 나면서 저희가 예전에 작업했던 시나리오 초반만 써놨던 버전이 생각이 났습니다. 그 버전에서는 카메룬에서 오게 된 이제 엄마가 주인공이었고, 그 엄마가 아이 둘을 데리고 이제 벨기에에 오는데 결국 거기서 엄마는 도망가야 하는 상황이 되어서 다시 나라로 돌아가야 되는 그런 지경에 이르렀고, 대신 아이들 둘한테는, 남매 둘한테는 너네는 꼭 여기 살아남아라 이러면서 경찰서에 가서 엄마 아빠 없이 혼자 왔다고 얘기를 하면 미성년자기 때문에 쉼터에 보내질 거다, 그리고 있으면 꼭 같이 붙어 있어라, 그럼 엄마가 언젠가 너네를 다시 만나러 올 거다, 이런 내용의 스토리였습니다. 이 남매 이야기였는데, 이런 기사를 3, 4년 전에 읽으면서 저희가 작업했던 첫 번째 이 시나리오가 떠올랐고, 그러면서 엄마가 대신 없는 그냥 남자아이와 여자아이 이 둘의 스토리를 만들어보면 어떨까 다시 생각을 해가지고 지금의 토리와 로키타가 만들어졌습니다. 이 영화에 보면 가끔은 토리가 오히려 로키타의 엄마 노릇을 하는 것도 같고, 그리고 가끔은 로키타가 토리의 엄마 노릇을 하는 것 같은 그런 느낌이 드는데, 바로 이 둘 사이에 있는 우정이 굉장히 중요한 매개체라고 생각합니다. 시나리오 이야기를 조금 더 해보면요, 그 토리아 로키타는 아프리카에서 온 흑인 미성년 난민이 주인공이죠. 이 감독님들과는 사실 성별, 로키타의 경우는 성별도, 그리고 나이, 뭐 계급, 인종 여러 가지가 완전히 다른 위치에 있는 사람들을 전면으로 이야기로 끌고 오시는 건데, 저 굉장히 용감한 이런 선택을 하실 때 어떤 점을 가장 고민을 많이 하시는지, 나와 다른 처지에 있는 사람들의 이야기를 쓰실 때 보통 어떤 접근을 하시는지, 그 차이는 어떤 방식으로 메꾸시는지가 좀 궁금합니다. Oui, c'est une question qui renvoie à quelque chose de très important, qui est une discussion aujourd'hui, je dirais, qui circule un peu partout. C'est de savoir si on peut raconter l'histoire de quelqu'un d'autre que soi. D'autre, c'est-à-dire moi qui suis blanc, je peux raconter l'histoire d'un noir, l'histoire d'un asiatique ou pas. Est-ce que je peux faire ça ? Et je pense que l'art, entre autres le cinéma, c'est la capacité d'être un autre. Si on n'est pas capable de devenir un autre, eh ben on n'est pas un cinéaste. On est ou une cinéaste. On n'est pas un artiste, pour le dire de manière un peu globale. Donc je crois que l'art, c'est justement la capacité d'être un autre, et que nous, quand on met en scène des enfants noirs, ou quand on met en scène quelqu'un qui a un destin tout à fait différent du nôtre, on reste modeste, humble, on se renseigne, on s'informe, on rencontre des gens, on n'est pas naïf, mais on pense qu'on peut arriver à devenir un autre et à souffrir avec lui et être joyeux avec lui ou elle. Voilà. Ça, c'est pour la réponse globale. Alors ici, ces deux enfants, pour devenir eux, si vous voulez, pour écrire leur histoire, bien qu'évidemment, si un noir ou une noire cinéaste fait un film sur deux enfants noirs comme Tori Lokita, il ne fera pas le même film que nous, tant mieux. Ça, c'est très bien qu'il y ait plusieurs versions, plusieurs approches. Hein. Mais je veux dire qu'il ne faut surtout pas, parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup ça, la question de l'appropriation culturelle, de quel droit, etc. Moi, voilà, ça, c'est notre réponse. Maintenant, ici, dans ce cas-ci, comment nous, on a fait? Eh bien, on a rencontré beaucoup. Bon, on connaît beaucoup de migrants déjà. Ça fait 3 films que l'on fait autour des jeunes migrants, hein, ou des moins jeunes.
Donc c'est pas nouveau pour nous. Et on connaît beaucoup de monde, on connaît beaucoup de gens. Mais quand même ici, je dirais qu'il y a une chose qui a été importante pour nous, c'est une revue, une revue importante à propos, si vous voulez, c'est des interviews, des entretiens de psychiatres, de psychologues, d'assistants sociaux, d'éducateurs, éducatrices, avec des jeunes migrants. Et ça, pour nous, ça a été vraiment la découverte de ce qu'était, si je peux dire, de l'intérieur un migrant. Voilà, ce qu'il vivait, les maladies qu'il avait, le rapport au pays qu'il quittait, bon, voilà, le rapport à la mer, au village, au pays dans lequel il arrive. Ça a été, voilà, ça a été très important pour nous de le lire, de lire tous ces entretiens, et puis de rencontrer évidemment une série de gens qui sont dans ce que chez nous en Belgique on appelle les centres MENA, donc les centres pour mineurs étrangers ou exilés non accompagnés. Voilà. Et ça a été aussi très important de parler avec ces gens, mais parler directement avec des mineurs, c'est interdit par la loi. On ne peut pas, enfin, on peut, bien sûr, on peut toujours, mais il n'y a aucune raison pour qu'un mineur nous dise à nous la vérité de son histoire. C'est pas parce qu'on fait un film qu'il va tout d'un coup nous dire. Donc ça ne sert à rien non plus. Simplement, c'est bien de parler avec les gens qui sont très proches d'eux et qui, sans vous donner des noms, identifier les gens, vous disent voilà comment ils vivent, voilà ce qui se passe, voilà comment les problèmes qu'il y a, les papiers, les maladies, voilà, toutes ces choses-là. Donc c'est pendant 1 an, on a été dans ces choses pour écrire notre scénario. 네, 지금 질문해 주신 거는 사실 보면 다른 사람의 이야기를 과연 우리가 할 수 있을까? 이 질문에 대한 답변인 것 같은데 저는 개인적으로 제가 백인이지만 과연 흑인에 대한 영화를 만들 수 있을까? 동양인에 대한 영화를 만들 수 있을까? 이런 질문을 해볼 수 있을 것 같습니다. 하지만 저는 예술이라면 남이 될 수 있다는 것을 이해해야 된다고 생각합니다. 적어도 영화인이라면 그리고 예술을 하는 사람이라면 타인이 될 수 있어야 한다고 봅니다. 그리고 저희가 이미 뭐 흑인 아이들을 연출을 했지만 이번 영화에서는 그들의 고통을 그리고 행복을 함께하고 나눌 수 있어야만 한다고 생각했습니다. 뭐 여기까지는 보편적인 얘기고요. 저희가 이번에 토리아 로키타를 했을 때는 비단 저희가 아니라 다른 감독님께서 이 영화를 또 그려내셨다면 여러 가지 다른 버전이 나왔을 수도 있겠죠. 이건 뭐 문화를 소유하는데 어떻게 이해하는지 이런 문제와도 또 관련이 있을 것 같습니다. 저희는 아시다시피 이민자를 소재로 하는 영화를 이미 한 3편 정도 찍은 바 있습니다. 그래서 이게 사실 처음으로 대하는 영화는 아니고요. 그리고 미국이 아니라 그리고 외국인 이 미성년자들을 저희가 굉장히 이제 직접 만나기는 어려워서 그들과 일하고 있는 사회복지사라든지 정신과 의사라든지 심리상담자들을 굉장히 많이 만났고 그들과의 이야기를 통해서 이 아이들이 얼마나 어려운 난관을 헤쳐서 여기까지 왔는지 그리고 그런 과정에서 얻게 되는 병은 또 얼마나 다양하고 많은지에 대해서도 알게 되었습니다. 도착하게 되는 나라에서 겪는 어려움, 예를 들어서 향수병도 있겠고 외로움이 굉장히 큰데 벨기에에 이런 혼자 오는 미성년자 외국인들을 위한 메나 센터라는 곳이 있습니다. 그 센터에서 만난 저희가 그 센터에서 벨기에는 법적으로 미성년자 외국인을 단둘이 만나는 것은 그 어른이 만나는 것은 금지되어 있습니다. 담당하는 어른들 빼고는요. 그래서 그들과 친밀하게 지내는 다른 어른들을 만났고 그분들이 이제 익명성을 가지고 저희한테 증언을 많이 해주셨고요. 저희는 그런 이들이 가지고 있는 체류적인 문제라든지 그 외에 다른 정신 문제라든지 이런 부분에 대해서 한 1년 정도 같이 고민을 하고 공부를 하면서 1년 동안 시나리오 작업을 했습니다. 네, 시나리오도 혹시 두 분이 같이 쓰시나요? Non. 아닙니다. J'écris le scénario, mais après on fait la structure ensemble.
네, 시나리오 뼈대 작업은 저희 둘이 같이 하고요. 그리고 시나리오 작업 자체는 저 혼자 합니다. 그 시나리오가 사실은 이 두 분의 이야기는 토리아 로키타도 그렇지만 굉장히 단순한 플롯이지만 볼 때 저희의 감상은 굉장히 디테일한 인물의 동선, 뭐 표정 변화 이런 것들이 아주 디테일한 요소들이 많이 채워져 있는데 시나리오에도 혹시 그런 어느 정도까지 묘사가 되는지 좀 궁금한 것 같아요. 그 시나리오 단계에서 어느 정도 상상을 해서 표현이 되는지 시나리오도 혹시 단순하게 쓰시는지 네. 뭐 아니면 처음부터 설계를 하시는지. On trouve des choses évidemment en répétition, parce qu'on répète 5 semaines, plus ou moins, avant de tourner. Donc là, on trouve plein de choses. Mais dans le scénario, par exemple, les accessoires, il faut, je sais pas, ici, par exemple, la bouteille d'eau qui boit, il y a des choses dont on a besoin pour écrire le scénario, donc qui sont présentes. Voilà, je ne sais pas, la boîte à pizza dans laquelle il va chercher les pièces, mais on n'a pas trouvé qu'il allait chercher les pièces comme c'était dans le scénario. On a trouvé une autre façon de faire. Je ne sais pas moi, la scène dans la chambre quand il passe en dessous du lit, bon, ben, c'est quand on est dans la chambre qu'on trouve les mouvements précis. Dans le scénario, il est indiqué quelque chose, mais le scénario, on ne dit pas on va respecter le scénario, c'est pas ça. Simplement, il faut que dans le scénario, et moi quand j'ai fait la première version, je l'envoie à mon frère, et il fait ses critiques, on reparle, on refait ensemble une deuxième, troisième, quatrième, cinquième, pour essayer que chaque scène, parce que vous avez vu, on tourne à des longs plans séquences, que chaque scène du scénario puisse être tournée en plan séquence. Voilà, ça c'est une chose. Et si on ne trouve pas, on ne trouve pas, on ne va pas non plus. Mais enfin, on essaye quand même qu'il y ait un mouvement de caméra dans le scénario, si je puis dire. Un mouvement qu'on ne décrit pas, hein. Mais on sait bien qu'on peut le faire, que le comédien, sans doute, il bougera comme ça, bon voilà, donc la caméra ira par là, puis il viendra. On imagine ça, on se dit, il n'y a pas le chant et le contre-chant, et il va falloir faire des chants contre-chants. Ça, c'est dans le scénario, on essaye, sauf dans les voitures, ça évidemment, là, c'est autre chose. Mais parfois, on passe de visage de l'un au visage de l'autre. Ça dépend un peu. Mais ça, c'est déjà quand on fait la deuxième version aussi du scénario, puis la troisième. Et puis on trouve beaucoup répétition, puis encore au tournage. 지금 말씀해주신 부분 관련해서는 리허설에서 저희가 많은 요소를 찾게 됩니다. 저희가 리허설을 촬영 전에 한 5주 동안 진행하게 되는데 그때 이미 많은 것들을 발견할 수 있습니다. 예를 들어서 액세서리 같은 것들이겠죠. 소품이 뭐 영화 안에서 보면 마시는 물병이라든지 아이들이 사용하는 그 피자각 이런 것들이 있는데 사실 그런 것들을 시나리오에서 먼저 적어 놓기도 하지만 막상 하게 되면 리허설 할 때 다른 방법을 좀 사용해보자 이런 생각을 하게 되는 경우가 많습니다. 그리고 또 한 가지 예를 들자면 그 침대 위아래로 이 토리랑 로키타가 장난치는 장면들 있지 않습니까? 그 장면에서도 사실 아이들이 어떻게 노는지 그 방 안에 들어가 봐야지 저희도 어떻게 연출할 수 있는지 알게 되듯이 그런 것들은 시나리오에는 간략하게 적혀 있지만 동선 같은 것들은 직접 뭐 제가 이제 시나리오로 첫 번째 버전을 쓰고 나서 형한테 보내고 형이 또 수정을 좀 해주고 저희가 다시 해서 보내고 이런 식으로 계속 핑퐁 작업을 여러 번 해서 수정을 작업을 해서 이제 완성 버전이 만들어지고요. 그렇게 되면은 저희가 촬영을 할 때는 롱테이크로 가는 촬영 기법을 많이 쓰는데 그렇게 촬영을 함으로써 또 얻어지는 효과가 있기 때문에 그런 방식을 저희가 좀 추구하는 편입니다. 항상 대신 카메라의 움직임이 있도록 하는데 그 움직임이라는 거는 시나리오에 꼭 들어있지는 않는 거고 배우 동선 정도만 간략하게 시나리오에 넣었다가 그리고 뭐 물론 예를 들어서 자동차가 움직이는 그런 장면에서는 당연히 어떤 방향으로 지나가는지 그런 것들은 미리 시나리오에 다 기재를 해놓지만 뭐 얼굴 표정을 찍을 때 그런 것들은 저희가 따로 하지 않고 리허설을 하면서 그때그때 맞춰 나가는 부분이 많습니다. Le dernier plan, enfin l'avant-dernier plan, long plan avec Lokita qui se fait tuer, Jean-Pierre et moi, on savait qu'on pouvait le faire en un plan. Il n'est pas marqué dans le scénario, on le fait en un plan, c'est pas ça. Mais on sait qu'on peut le faire
dans la manière dont on décrit les choses, on sait qu'on peut ne pas couper avec la caméra. Mais on peut aussi, si on répète et qu'on décide de couper, évidemment, on coupe. Hein? On n'est pas obligé. Mais je veux dire, le scénario n'interdit pas de le faire en tous les cas, de faire un seul plan. Mais c'est à la répétition qu'on décide. 네, 예를 들어서 그리고 또 로키타가 마지막에 죽는 장면 있지 않습니까? 거기서도 한 번에 가는 시퀀스로 찍자는 걸 저희가 리허설하면서 그냥 그렇게 하기로 결정을 했습니다. 뭐 자르면 안 된다 이런 얘기를 미리 했던 것도 아니고 시나리오에서 이런 걸 금지해야 된다 이렇게 생각하는 건 전혀 아니지만 리허설하면서 사실 그런 것들은 직접 저희가 겪어보고 느끼게 되는 점이라서 그런 식으로 촬영을 하게 되는 경우가 있습니다.